یہ معمولی جرم نہیں ہے، موبائلوں پر باتیں کرنا یہ معمولی جرم نہیں ہے، لڑکوں سے گھنٹوں گھنٹوں لگے رہنا، لڑکیوں سے لگے رہنا یہ معمولی جرم نہیں ہے جو زنا کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس زنا کے دروازے کے کھلنے کے بعد تصور کرو کہ انسان کس گناہ میں پڑ جاتا ہے جس کی سزا اتنی خطرناک ہو کہ سنتے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ آج کے اس موجودہ دور میں اس سزا کو جو لوگ روڑی رو کی سزا کہتے تھے، لیکن جب نربھیا کا کیس ہوا، جب بلاکار کے کیس بڑھتے ہیں تو پھر راج ٹھاکرے جیسا شیو سینا جو سب سے زیادہ دشمنی میں ملوث تھی مسلمانوں کے، اس کے مہانہ پرش کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اسلام کی سزا قائم کرو، پتھروں سے مار کر لڑکے اور لڑکی کا منہ کالا، جو بلاکاری ان کو مارو۔ تو سوچو یہ ایسی دردناک سزا ہے اور آخر یہ لاگو کرنا پڑا، پتھروں سے نہیں تو حیدرآباد تلنگانہ کی سرزمین پر جو ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو غلط کام کیا گیا اور 4 لوگوں کو پکڑ کے جب جیل میں ڈالا گیا تو پولیس پوچھ تاچھ کے بہانے نکالتی ہے اور موقع واردات پہ جا ریپ ہوا وہیں پر لے جا کر 4 لڑکوں کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے میرے بھائی ہو، ذرا تصور کرو کہ ہم کہاں ہیں۔ بہت آسان ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا۔ غلطی لڑکی کی پہلے مانی جائے گی، لڑکے کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا لفظ عورت کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے، کیونکہ زنا کی ابتدا مرد کی بنسبت عورت کی طرف سے، لڑکے کی بنسبت لڑکی کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب کیوں ہوتی ہے، ریزن کیا ہے، وہ اس موقع پر ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو یہ چیز لینا پڑے گی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ عدل اور انصاف کی بات کرو، عدل اور انصاف ہر وقت ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ بھی ہو، غیروں کے ساتھ بھی ہو، انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَلَا قاضی یہ مارا جو اس نے یہودی بچے کو جو مار دیا تھا پڑھ، تو اس نے کیا کہا، یہاں سے بات میری کر گئی تھی، وہ ٹینی وینی نکل گیا، وہ لکھیم پور کھیری کا معاملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ تو اس یہودی بچے نے کہا کہ میں مقدمہ دائر کروں گا، تو اس نے کیا کہا، عمر ابن عاص کے بیٹے نے، جا کر دے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا نہیں، انصاف ہوگا۔ کہا انصاف کون کرے گا، جس کے پاس تو جا رہا ہے عمر ابن عاص، وہ میرے باپ ہیں۔ لڑکا چپ ہو گیا، تمہارے باپ ہیں؟ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، کچھ نہیں کہا۔ 1 مہینہ گزر گیا، اتفاق دیکھیے 1 مہینے کے بعد اس بستی کا دورہ کرتے حضرت عمر مصر پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق دورہ کرتے تھے، پوچھتے تھے وہاں کے لوگوں سے کہ ہم نے جس کو گورنر بنایا اس سے کوئی شکایت تو نہیں، کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کام اچھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، یہ سب دورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق مصر کا بھی دورہ کرتے ہوئے آئے اور مصر میں تمام لوگوں کو بلایا اور عمر ابن عاص کو اپنے پاس بٹھایا اور لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ عمر ابن عاص سے کوئی شکایت تو نہیں؟ سب لوگ بولے نہیں کوئی شکایت نہیں، بہت اچھا کام، ماشاءاللہ، ٹھیک سب کچھ صحیح۔ لیکن وہیں پر 12 سال کا 13 سال کا چھوٹا سا بچہ جو بیٹھا تھا وہ کہنے لگا امیر المومنین مجھے ایک شکایت ہے۔ بھرے مجمع میں تم ہی اٹھے ہو، 12-13 سال کا بچہ، ہمت، ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ۔ اس کو بلایا، آیا، کیا ہوا بیٹا بولو۔ اس کو اپنے پاس بٹھایا تاکہ اس کے اندر سے ڈر نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اپنے پاس بلانے کے بعد کہا بولو بیٹے کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین عمر ابن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑایا کہ کون آگے نکلتا ہے، چلو دوڑتے ہیں۔ گھوڑ دوڑ میں ہم آگے نکل گئے۔ اتنی سی بات ان کے بیٹے کو بری لگی اور اس نے بھرے مجمع میں سب کے سامنے میرے گال پر ایک تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، عمر ابن عاص کی طرف نظر ڈالی،
عمرو ابن عاص نے جواب دیا امیر المومنین اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آج تک مجھے یہ اطلاع ہی نہیں ملی۔ اچھا تو یہ بتاؤ اے یہودی بچے، تم نے عمرو ابن عاص سے شکایت کیوں نہیں کی؟ اس بچے کی زبان سے یہ جملہ نکلا، امیر المومنین میں ان کے پاس آنا چاہ رہا تھا، ان کا بیٹا بول دیا جا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں عمرو ابن عاص کا بیٹا ہوں، جس کے پاس تو شکایت لے کے جا رہا ہے وہ میرا باپ ہے، عمرو ابن عاص کا میں بیٹا ہوں، اس شہر کے گورنر کا میں بیٹا ہوں۔ جب بیٹا سنا تو پھر میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش ہو گیا۔ آج آپ نے بھروسہ دلایا تو میں کھڑا ہو گیا اور آپ کو کہنے لگ کے آپ کو بول دیا۔ عمرو ابن عاص کی طرف دیکھا، عمرو ابن عاص نے فوراً اپنے بیٹے کو طلب کر لیا، بیٹا آیا، یہودی بچے کے سامنے اس نے سر جھکایا، پوچھا کیا یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس عمرو ابن عاص کے بیٹے نے فوراً سر ہلا کر گواہی دی کہ ہاں میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ جرم کیا تھا؟ کچھ نہیں، مجھے غصہ آیا اور میں نے مار دیا، کیونکہ میرا اتنا اچھا گھوڑا ہوتے ہوئے پیچھے رہ گیا اور اس کا اتنا بیکار گھوڑا ہوتے ہوئے بھی مجھ سے آگے نکل گیا، میری انسلٹ میں نے محسوس کی اور میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ کہا ادھر آؤ، اب یہ مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے، اس لیے اے عمرو ابن عاص کے بیٹے تم یہاں کھڑے ہو، اب تمہیں تھپڑ جلاد مارے گا۔ اگر معاملہ برابر کرنا تھا تو اسی وقت وہ اپنا گال پیش کرتا اور یہ بچہ اتنی زور سے تیرے تھپڑ مار دیتا، معاملہ وہاں رفع دفع ہو سکتا تھا، لیکن جب عدالت میں ہماری چوکھٹ پہ مقدمہ آ گیا تو اب یہ تھپڑ جلاد تیرے چہرے پہ مارے گا۔ چل کھڑا ہو، اے جلاد تھپڑ مارو اس کے بیٹے کو سب کے سامنے۔ جلاد نے تھپڑ اس کے بیٹے کو بڑی زور سے مارا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے عمرو ابن عاص، آپ کے بیٹے کو تھپڑ پڑ گیا ہے، اب آپ ادھر آئیے۔ یہ انصاف کوئی کرے گا؟ ادھر آؤ۔ اے جلاد، جتنی زور سے تھپڑ اس بیٹے کو مارا ہے ویسا ایک زوردار تھپڑ اس باپ کو لگاؤ، عمرو ابن عاص کو لگاؤ۔ زمین کانپ گئی ہوگی، آسمان تھرا گیا ہوگا اس انصاف کو دیکھ کر۔ جلاد نے عمر کا کہنا مانتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ عمرو ابن عاص کے بھی گورنر کو بھی مارا، سب کے سامنے۔ عمرو ابن عاص نے کہا امیر المومنین تھپڑ سب کے سامنے پڑوایا گیا، مجھے اس کی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کیا میں جان سکتا ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا؟ جس نے یہودی بچے کو تھپڑ مارا اس کو تھپڑ مار دیا گیا، معاملہ تو برابر ہو گیا، مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا کیا میں جان سکتا ہوں؟ آپ نے کبھی بے انصافی نہیں کی ہے؟ کیا مجھے بتلا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کس برائی کی وجہ سے یہ انصاف کیا جا رہا ہے؟ میں نے کون سا گناہ کیا، میں نے کون سی غلطی کی؟ جواب سنو۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں اس جرم پہ تھپڑ مارا جا رہا ہے، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی۔ اگر صحیح تعلیم دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا جا جا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، میں عمرو ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں۔ تم نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، تمہارے بیٹے کو یہ معلوم ہے کہ تم گورنر ہو، جبکہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، تم ایک ذمہ دار انسان ہو، تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گورنر زیادہ جواب دہ ہوتا ہے، زیادہ جواب دہ ہوتا ہے، لہذا یہ تھپڑ تمہیں یاد دلاتا رہے گا اور آئندہ تم اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دو گے، اچھی تعلیم دو گے، آئندہ تمہارا بیٹا کبھی اپنے منہ سے یہ جملہ نہیں نکالے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔
क्या हो रहा है, गवर्नर का, मंत्री का बेटा, फला का बेटा, यही सब तो होता है। ये आदल था, ये इंसाफ था, और ऐसा इंसाफ इस जमीन की नजरों ने और आसमान की आंखों ने, इस जमीन की छाती ने और आसमान की आंखों ने एक मंजर और देखा कि उसी मुल्क के शाम के अंदर हजरत उमर फारूक का बेटा खजूर के सड़ जाने के बाद जो रस होता है उसमें नशा आ गया था, वो नबीज बन गई थी, और उसने उठाया और पी लिया और उसमें नशा आ गया था। यह खबर जब वहां के गवर्नर को मिली तो उस गवर्नर ने हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और पूछा, क्या तुमने नबीज पी ली थी, नशा इस्तेमाल कर लिया था? उसने कहा, हां, नबी रखी हुई थी खजूर का रस, वो सड़ चुका था, मुझे पता नहीं चल सका कि ये सड़ गया और इसमें नशा आ गया था। मैंने जब पी ली तो पीने के बाद मुझे नशा आ गया। हां, मैंने ये गलती की है, मैंने नशा कर लिया था। कहा, खड़े हो जाओ। हजरत उमर फारूक के बेटे पर 40 कोड़े मार दिए गए, 40 कोड़े पड़ गए। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे को मुल्क शाम में शराब पीने के, नबीज पीने के, नशे वाली चीज इस्तेमाल करने की वजह से नशा आ गया था, पता चला कि वहां के गवर्नर ने उनको 40 कोड़े मार दिए। इसके बावजूद हजरत उमर फारूक ने घोड़ा भेजा, मदीने से घोड़ा भेजा, और घोड़ा भेजने के बाद वहां के अमीर को, वहां के खलीफा को, गवर्नर को लेटर लिखा कि मेरे बेटे को तुरंत इस घोड़े पर बैठाकर मदीने भेजा जाए। घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है, रुका मिलते ही अमर इब्ने आस ने उनके बेटे को उस घोड़े पर बिठा कर रवाना कर दिया। जैसे ही बेटा रवाना होता है और मदीने आता है, हजरत उमर फारूक अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देते हैं। कहते बेटे पहले इधर आओ। कहां जा रहे हो? कहा अम्मी से मिल लूं, बहुत दिनों बाद आ रहा हूं, अम्मी से मुलाकात कर लूं, मां से मिल लूं। जवाब दिया, बेटे अभी मां से मत मिलो, अभी इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर खजूर का सड़ा हुआ रस जो नशावर हो चुका था तुमने पी लिया था और उसमें नशा आ गया था। ऐ शराब पीने वालों, स्मोक पीने वालों, गांजा इस्तेमाल करने वालों, हीरोइन इस्तेमाल करने वालों, स्मोक इस्तेमाल करने वालों, ये चीजें तो शराब से बहुत बड़ी हैं। शराब जैसी चीज और 40 कोड़े खाने के बावजूद हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को मदीने बुलाया, और जब ये पूछा तो बेटे ने कहा, अरे अब्बू ये सब चीजें अनजाने में हो गई, धोखे में हो गई, मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन मुझे 40 कोड़े मार दिए गए हैं, मैंने सजा भुगत ली है। हजरत उमर ने कहा, नहीं मेरे बेटे, सजा तुम्हें आज मिलेगी। मैंने 4 जल्लादों को खड़ा किया है, एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद हट जाएगा, क्योंकि अब उसके हाथ में मारने की ताकत कुछ कम हो जाएगी। दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, तीसरा मारेगा, चौथा फिर 10 कोड़े मारेगा, आज तुम्हें 40 कोड़े लगाए जाएंगे। बेटे ने कहा, अब्बू जान ये तो जुल्म है। कहा नहीं मेरे बेटे, यही इंसाफ है, यही अदल है। खड़ा कर दिया गया और उस बेटे के जिस्म पर बाप ने, हजरत उमर ने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए हैं, अपनी आंखों के सामने उस बच्चे पर कोड़े पड़ रहे हैं। बाप की आंखों में आंसू है लेकिन जमीन पर नहीं गिरने देता है। अदल का तकाजा यही है। जब 40 कोड़े बेटे को मिल गए, बेटे ने खा लिए, मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कोई भी हो, लखते जिगर होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन उसने तुतलाते हुए जबान में पूछ ही लिया, अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे को ये बाद में 40 कोड़े किस हैसियत से मारे गए हैं? ऐ मेरे शौहर, जब 40 कोड़े मुल्क
शाम में पढ़ चुके थे, तो यहाँ किस जुर्म में उसको कोड़े लगाए जा रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, आए मेरी बीवी और आए समाज के लोगों, मैंने ये कोड़े इसलिए यहाँ लगाए क्योंकि मुझे यकीन नहीं है हजरत अमर इब्न आस ने मेरे बेटे पर जो कोड़े मारे हैं वो जोर से कोड़े मारे गए होंगे, वो पूरी ताकत से कोड़े बरसाए गए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब मेरे बेटे को कोड़े मारे जा रहे होंगे तो अमर इब्न आस के सामने ये बात रही होगी कि ये उमर फारूक का बेटा है, और जिस जल्लाद ने कोड़े मारे होंगे वो भी मालूम होगा कि ये उमर का बेटा है, तो जितनी जोर से कोड़ा मारना चाहिए उतनी जोर से मेरे बेटे को कोड़ा नहीं मारा गया होगा, इसलिए कि ये उमर का बेटा है, इसके साथ रियायत की गई होगी। मेरी बीवी और समाज के लोगों, मुझे अमर इब्न आस और वहां के जल्लाद के कोड़ों पर एतबार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने इन जल्लादों से 40 कोड़े मरवाए हैं, पड़वाए हैं। अब मुझे यकीन है कि मेरे कोड़े को, मेरे बेटे को जो सजा मिली वो सही। अब मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने, अर्श के सामने खड़े होकर कह सकता हूं कि मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सजा दिलवाई। ये अदल था, ये अदल, और इस अदल के बिना मेरे भाइयों इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती है। इंसानियत का एहतराम तभी होगा जब अदल हमारे अंदर पाया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका अपने घर में आपके औलाद हो, आपकी बेटे और बेटियां हो, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार हो, जब तक अदल नहीं होगा इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत को जिंदा रखना है तो अदल का तकाजा है मेरे भाइयों कि सबके साथ अदल किया जाए। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, सबके साथ इंसाफ करो और यही तक़वा के ज्यादा करीब है। और इंसानियत का दर्स देता है कुरान। गैर मुस्लिमों के पंडितों को, सिखों के गुरुओं को, ईसाइयों के पादरियों को, यहूदियों के राहिबों को, जैन धर्म के मुनियों को आप गाली नहीं दे सकते हैं। किसी भी दूसरे मजहब के बुजुर्गों को आप गाली नहीं दे सकते हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों की पूजा करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। कुरान कह रहा है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो दूसरे माबूदों की, दूसरे खुदाओं की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, ऐसा ना हो कि तुम उनके बुजुर्गों को, उनके महान पुरुषों को तुम गाली दो तो जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे रब को गाली दे बगैर इल्म के। ये लीजिए, जवाब में कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे रब को गाली दे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ये क्या था? इन 5, 6, 20, 25, 50 लड़कों ने घेर कर एक लड़की से कहा, क्या कहा? जय श्री राम, जय श्री राम। इसने जवाब में कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये क्या था? ये क्या था? हम किसी गैर मुस्लिम से कहें तेरे भगवान की ऐसी की तैसी, तो वो क्या कहेगा? कठमुल्ला, तेरे अल्लाह की ऐसी की तैसी। हुआ क्या? हुआ। ये बिल्कुल वही अपने रब को गाली देना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोग अपनी माँ को गाली मत दो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को कौन गाली दे सकता है? आपने कहा तुम दूसरों की माँ को गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हारी माँ को गाली देंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद जिम्मेदार हुए अपनी माँ की गाली के। तुमने अपनी माँ को खुद गाली दी, न तुम उनकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देते। तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे सच्चे माबूद को गाली देंगे।
कुरान ने कितनी बड़ी अच्छी और हिकमत भरी बात कही है, वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को गाली मत दो, दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं तुम उनको गाली मत दो। ऐसा न हो कि वो तुम्हारे अल्लाह को दुश्मनी में गाली देने लगे और इल्म न हो, यानी जिहालत की वजह से गाली देने लगे। तारीख हमें बताती है मेरे प्यारे साथियों, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कभी दूसरों के बुजुर्गों को गाली नहीं दी, न बुरा भला कहा है, सिर्फ इतना कहा है लोगों इन तमाम माबूदा ने बातिला से बचकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। न कभी हमारे नबी ने, न हमारे रसूल ने, न हमारे सहाबा ने कभी किसी की दूसरों की मजहबी इबादतों पर कब्जे किए हैं, कभी नहीं। आपको मालूम होगा और ये आपने सुना भी होगा, जब हजरत उमर यरूशलेम की बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, जीत गए हैं, बैतुल मुक़द्दस आजाद खो गया है, अब वहां जा रहे हैं नमाज, 2 रकात नमाज पढ़ाने के लिए रास्ते में यरूशलेम पड़ता है, सहाबा आपके साथ है। यरूशलेम पहुंचते ही आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पता चलता है कि इस पूरे इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। सहाबा किराम ने सोचा चलिए आजान का वक्त है, नमाज का टाइम हो गया है। इसी सरजमीन पर यहीं बियाबान जंगल में एक जगह अपने अपने कपड़े बिछा लेते हैं, चादरें बिछा लेते हैं और इसी जगह पर हम नमाज पढ़ लेते हैं। जैसे वो लोग वुजू बनाने के लिए तैयार होते हैं, क्या देखते हैं कि बस्ती से कुछ ईसाई आ रहे हैं। आते ही कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कौन है? जवाब दिया हजरत उमर ने, जी बोलिए मैं ही उमर हूं और लोगों का खादिम मैं ही हूं। फरमाया आप लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं कि जी नमाज का वक्त हो गया, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन ईसाइयों ने कहा आप इस खुले मैदान में यहाँ नमाज क्यों पढ़ेंगे, ये हमारा गिरजा मौजूद है, ये हमारा गिरजा मौजूद है, आप हमारे गिरजा में आ जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने सुना है कोई मूर्ति होती है तो आपके गिरजा में नमाज नहीं होगी। हजरत उमर ने कहा ये सही है। फरमाया हमारे गिरजा में ईसा मसीह की मूर्ति है लेकिन हमने उसको उठा दिया है, हमने उसको अलग कर दिया है, आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे तब हम लगा लेंगे। अमीरुल मोमिनीन आप गुजर रहे हैं, हमने ईसा मसीह की का स्टेच्यू, उनका मुजस्समा मैंने हटाकर अलग कर दिया है और मैंने पूरे गिरजा को धुल दिया है, पानी मार दिया है ताकि आपको ये न लगे कि यहाँ गैर मुस्लिमों की पूजा हम लोग पूजा किए हैं, ईसा मसीह के सामने झुके तो ये मंदिर या गिरजा नापाक है, हमने उसको धुल दिया है। हजरत उमर ने कहा फिर हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। खाने काबा में भी तो 360 बुत रखे हुए थे, हम तो उसमें भी नमाजें पढ़ा करते थे, हमें तो अल्लाह की इबादत करना है। अगर तुमने ईसा मसीह का स्टेच्यू हटा दिया है और गिरजा को धो दिया है तो हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोगो चलो हम इनके गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। चादरें बिछ गई, चटाइयां बिछ गई, वुजू बना के सारे सहाबा गिरजा में घुस गए। आगे हजरत उमर फारूक है, इकामत कही जाने लगी, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामत कही जाने लगी। हजरत उमर फारूक इकामत होने के फौरन बाद अब अल्लाहु अकबर कहकर नमाज नहीं पढ़ाते, शुरू नहीं करते। अचानक वो अपना मुसल्ला, अपनी जाय नमाज उठा लेते हैं, लोगों से कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी चटाइयां उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयां बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है?
ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی، کیا ہمارا گرجا اتنا بیکار ہے جو آپ کی نماز کے لائق نہیں ہے؟ کیا یہی بھائی چارہ ہے؟ کیا یہی ایک دوسرے میں بھائی چارہ قائم کرنا چاہا آپ نے؟ امیر المومنین، اگر آج آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت عمر نے اس عیسائی کے اس پادری کے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا نہیں، میں نے کسی دشمنی میں نماز نہیں پڑھی۔ یہ مت سوچنا کہ میں نے کسی دشمنی کی وجہ سے نماز پڑھی یا مذہبی عداوت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، یہ مت سوچنا۔ آئے میرے عیسائی بھائی، میں تو اس میں نماز پڑھانے کے لیے چلا ہی گیا تھا، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے ہی والا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، اے عمر، آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی، آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز ادا کر لی تو ایسا نہ ہو 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال کے بعد آنے والی نسل یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ پہلے مسجد تھی، اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی، عمر کے ساتھیوں نے نماز پڑھی تھی۔ کہیں بعد میں آنے والی نسل اس گرجا کو مسجد سمجھ کر کہیں گرجا کو توڑ نہ دے، کہیں گرجا کو گرا نہ دے، کہیں تمہاری گرجا کو توڑ کر اس کو مسجد نہ بنا لے۔ اس ڈر سے میں نکل گیا تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اس میں نماز پڑھی گئی۔ اگر کسی کو 100 سال 200 سال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اس میں تو عمر اور صحابہ نے نماز پڑھی ہے تو پہلے مسجد تھی، تمہارا گرجا توڑ کر یہاں مسجد بنانے کا ایک بہانہ ان کو مل سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھے تاکہ بعد میں آنے والی کوئی نسل اس گرجا کو توڑ کر مسجد بنانے کا دعویٰ یا مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دے۔ اس طرح سے دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج تو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، عدل اور انصاف نام کی ساری چیزیں اڑ چکی ہیں، اس لیے انسانیت بھی اڑ چکی ہے۔ آج دیکھ لو میرے بھائیوں، کل تک ایک مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گنیش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، اور وہ مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستھا سے کیا مطلب، شنکر کی مورتی ہو یا گنیش کی، ہم تم تو بھائی بھائی ہیں، ہمارا اور آپ کا خون تو ایک ہی ہے، آپ بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں تو تصور ہی دوسرا ہے، یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ کم کپڑے پہنو گی، جسم سے کپڑے جتنے تمہارے اتریں گے اتنا بڑا تمہیں ایوارڈ دیا جائے گا، جیسے کنگنا رناوت کو دیا گیا ہے۔ یہ افسوس ہے، یہ ہمارے اس دیش کی سب سے بری پرمپرا ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہو، جو جتنی زیادہ ننگی ہو، آج اس کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، اور جو بیٹی اپنے جسم پر جتنا زیادہ کپڑا اور حجاب کے ساتھ جائے، آج اس کے جسم سے حجاب نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، جس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس ملک کے اندر بھائی چارہ کیسے قائم کرو گے؟ اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک کرنے کی کیسے کوشش کرو گے؟ جو کھائیاں اس سرکار نے اور گورنمنٹ نے پیدا کر دی ہیں، میرے بھائیوں، بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس کو بھر نہیں پائیں گی۔ جو نفرتیں اور جو کدورتیں اور جو دشمنیاں میرے بھائیوں اس سرکار نے ایک دوسرے کے دلوں میں بھرنے کی کوشش کی ہے، دونوں طرف سے یہ کدورتیں بھری جا رہی ہیں، دونوں طرف سے یہ عداوت ایک دوسرے کے خلاف بھری جا رہی ہیں۔ ایک ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں۔ کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے، یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے، اس کو سب نے آزاد کرایا ہے۔ یہ ملک صرف ہندوؤں سے نہیں چل سکتا ہے، یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے، یہ ملک تبھی چلے گا جب کانٹا رام کو چبھے اور اس کا درد
रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो, जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अब देख रहे हो कैसे एक मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, देखने की हिम्मत नहीं होती है। जमीन पर थूका जा रहा है, उससे कहा जा रहा है चाट, बोल अल्लाह को, मां की गाली। तसव्वुर करो क्या है, अल्लाह के लिए मां का लफ्ज इस्तेमाल, मां की गाली, बहन बेटी की गाली, और उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर नोचते हुए कहा कबोल जय श्री राम। ये कौन सा है? ये तो हमारे मजहब के अंदर भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं। अगर जबरदस्ती किसी की कंपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा। कोई चीज नहीं है ये। हमें समझने की जरूरत है, हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा भला कहें। हदीसें पढ़िए, अल्लाह के नबी तो फरमाते इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो। ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो, आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरिंद परिंद सब, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है। डॉक्टर ने कहा इसको 1 बोतल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे के ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीज का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है। फोन आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो हिंदू पड़ोसी फोन करता है, जर्जीज साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जर्जीज साहब जवाब देते हैं A+। अरे मेरे बेटे को A+ ब्लड की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जर्जीज साहब जा रहे हैं, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, A+ पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेट जाओ। जर्जीज साहब लेट गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में 1 ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml 3 ml 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन 1 बोतल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कहती है, यहां हमारा मजहब ये कहता है, जर्जीज साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू
बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक बोतल ब्लड देकर अगर हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है तो हम उसको एक बोतल खून देंगे और उसकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। जो मजहब गैर मुस्लिमों के बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड देने को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी करार दे रहा हो और उसके लिए अपनी महज मखसूस इबादत रोजा तक तोड़ने का हुक्म दे रहा हो, उस मजहब की इंसानियत का मुकाबला दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सकता है। इस इस्लाम की इंसानियत का तकाजा और उसके फजीलत को दूसरे मजहब के अंदर अशरे अशीर उसका 10वां हिस्सा भी, उसका 1/10 भी नहीं दिखाई देगा, 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे मजहब इससे खाली है, जरा तसव्वुर करो। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है और डॉक्टर कफील जैसा आदमी अगर अपने घर से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करता है तो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग जाता है, उस पर देश के साथ गद्दारी करने का इल्जाम लगा, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और जो हुक्मरान बने बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं और बच्चे शमशानों में मिलते हैं और गंगा की में नहाते हुए उनकी लाशें दिखाई देती हैं। मेरे भाइयों, ये देश के फेवर में और जो अपने घरों से ऑक्सीजन लेकर आए और बच्चों को चढ़ाए, ये देशद्रोही है। जरा तसव्वुर करो, यहां इंसानियत मर चुकी है। अब कहां इंसानियत को हम तलाश करने के लिए जाएंगे, कहां ढूंढेंगे? गौर कीजिए, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म हमें इस चीज की तालीम नहीं देता है। हिंदू धर्म तो हमें इंसानियत का दर्स देता है। रामचंद्र जी ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, लक्ष्मण ने भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। राम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, राम ने हमें गलत चीज नहीं बताई है, कृष्ण जी ने हमें गलत नहीं बताया है, कृष्ण जी गलत नहीं है, कृष्ण के मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं है, मोहम्मद के मानने वाले दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान गलत नहीं है, कुरान के मानने वाले गलती कर सकते हैं, इसमें कुरान का कसूर नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत मिटती जा रही है। ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इसको पुर करने में और भरने में बहुत दिन लगेंगे, कई साल लगेंगे। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, इसको अपनी पटरी पे आने में बहुत साल लगेंगे और ये तभी पूरा होगा जब प्यार और प्रेम मोहब्बत एक दूसरे से करने लगेगा, तब जाकर ये खाई पूरी होगी। इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है, अपना मुहासिबा करने की जरूरत है, अपना हिसाब लेने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के बावजूद भी मैंने तकरीबन 2.25 घंटे आपके लिए लिए हैं। 2 घंटे से आज तो सोच रहा था कि 1.5 बजे 1.5 घंटा बोलकर तकरीर खत्म कर देंगे 12 बजे।